अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी फैमिली, आपका काम, हर तरफ खैर होगी। जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं कि टाइटल है हमारे मुआशरे में नाइंसाफ़ी या जुल्म क्यों बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपसे उसका एक पहलू शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप उसको अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ और आगे आने वाले वक्त में आपको ऐसी कोई तकलीफ़ ना पेश आए और आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। ये सारी चीज़ें उस वक़्त मज़बूत लगती हैं या कनेक्ट करती हैं जब उसमें रियलिटी होती है, सच्चाई होती है। तब लोग अच्छे तरीके से उससे जुड़ पाते हैं और उससे सीख पाते हैं। और बोलने से, लफ्ज़ों से इंसान के अंदर से जब अल्फाज निकलते हैं तब भी इंसान उनसे जुड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के बोलने में इतनी ताकत रखी है कि वो दूसरों को बता सकता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। जैसा कि काफ़ी लोग आप में से जानते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसी तरह मेरी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव बहुत सारे आए और मैं लोगों से शेयर करता रहता हूँ। इसमें कभी भी कतई ये मतलब नहीं होता कि लोगों को बताना या अपना रोना, ना कि अपनी ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताना ताकि लोग उससे सीख सकें, उस तरह की गलतियों से बच सकें और अपने मामलात को अच्छे तरीके से चला सकें, हकीकी ज़िंदगी को समझ सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे भी कुछ धोखा हुआ, जिसको मैंने काफ़ी वीडियोज़ के अंदर हाईलाइट किया। एक शख्स मेरी ज़िंदगी में आया इस्लामी लुक के साथ और बड़ी बड़ी बातें करना, उसने मुझे धोखा दिया। और ये मामले मैंने अपने दोस्तों से भी शेयर किए, उनके साथ बैठ के बातें की, मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं समझा यार, उसका मामला सुलझा नहीं, उसका हल नहीं मिला। मज़े की बात यह है कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी में कोई मामला हुआ है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं या किसी के पास इंसाफ के लिए जाते हैं। अगर वो शख्स ये कहे कि ये तो आपके साथ हुआ है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है क्योंकि मेरे सामने नहीं हुआ, तो मैं कैसे यकीन करूं? बात उसकी सच है। लेकिन जब उसको कहीं ना कहीं यकीन आ जाए कि ऐसा सच है, फिर भी ये कहे कि देखो मेरा उस शख्स के साथ ताल्लुक़ है, दोस्ती का है, या मैंने उसके साथ बैठ के खाना खाया है या वक्त गुजारा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे साथ तो अच्छा है। जब ये मामले होते हैं ना, तो नाइंसाफ़ी बढ़ जाती है, जुल्म बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को पता होता है कि हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं। एग्जैक्टली यही हुआ। और मेरे जो करीबी दोस्त थे, जिनके साथ हमने वक्त गुजारा, खाने खाए बैठ के, और उनको जब पता चला, जब उनसे बात की, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये बात सच है। लेकिन उसके बावजूद उनका ताल्लुक़ जुल्म करने वाले के साथ रहा। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग आपके साथ सच्चे नहीं हैं। जब इंसान कहता है ना कि वो मामला मुख्तलिफ है, ये मामला मुख्तलिफ है, तब मामले में गड़बड़ नज़र आती है। तो मैं आपसे यही बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे मामलात हों, जब लोग आपके साथ भी आपके दोस्त हों, आपके जुल्म करने वालों के साथ भी दोस्त हों, तो वो आपके दोस्त नहीं होते। वो वक्ती तौर पे आपसे बातें करते हैं, वक्त गुजारते हैं, लेकिन असल में वो जुल्म को शह दे रहे होते हैं, जुल्म की सपोर्ट कर रहे होते हैं। सिर्फ इसी वजह से हमारे मुआशरे में जुल्म बढ़ता जा रहा है, नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग या जिनके साथ जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, उनके पास सबूत नहीं होता। दुनिया के बाद तो मामले सारे हल हो जाएंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि इस मामले में आप अकेले रह जाएंगे। लेकिन अकेले रह के आपको खड़े रहना है, मजबूत रहना है, और यकीन कीजिएगा अगर आप सच पे हैं, सच का साथ आपके साथ है, तो आपकी जीत होगी। कुछ साल लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, वक्ती तौर पर आप अकेले हो जाएंगे, सब छोड़ जाएंगे और छोड़ जाएंगे, ऐसा है, हकीकत है। लेकिन आपको अपने आप को मजबूत करना है। आप पैदा भी अकेले हुए थे, जाएंगे भी अकेले यहाँ से। जो कुछ बीच में हो रहा है सब नफ़े में से हो रहा है।
لیکن انسان سیکھتا ہے، جب سیکھتا ہے ظلم کے راستے سے سیکھتا ہے، بے انصافی کے راستے سے سیکھتا ہے، پھر بھی کھڑا رہتا ہے، وہ مضبوط انسان بنتا ہے، عظیم لوگوں کی لسٹ میں، فہرست میں اس کا نام آتا ہے۔ کیا آپ بھی ان میں سے ایک ہیں؟ ہر دوسرا شخص یہاں پہ ظلم کرنے کی تیاری میں ہے، ناانصافی کی تیاری میں ہے۔ جب انسان کے گھر پہ معاملہ نہیں ہوتا نا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ نہیں ہوا، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر میڈیا چینلز پر ہوتا ہے، جب لوگ کہتے ہیں میں تو صحافی ہوں، میں تو اینکر ہوں، یہ تو میرا کام ہے، اس کام کے دوران وہ ناانصافی کرنے والوں کو روزانہ کی بنیاد پر بلا کے اپنا مہمان بناتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ہیرو بناتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ 100% ان کے ظلم میں شکار ہیں، اس کے ظلم میں ملوث ہیں، کیونکہ آپ جان بوجھ کر جب ظالم کی سپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آواز کھڑی نہیں کرتے، تو صاف بات ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، اگر آپ کسی مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے، کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو ظالم سے دوستی رکھنا بھی منافقت ہے، ناانصافی ہے، بد معاشی میں آتا ہے۔ اگر اس میں معاش ملوث ہے تو یاد رکھیے گا، جب آپ آج کچھ کریں گے کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ ایسے لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کا ساتھ نہ دیں، اپنے تھوڑے سے منافع کے لیے، اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تاکہ آپ کی زندگی بھی بچ سکے، آپ کی فیملی میں بھی سکون ہو، آپ کے گھر میں سے بیماریاں بھی چلی جائیں، آپ کے رشتوں میں بھی استواری آئے، خوبصورتی آئے، اور آپ کی آخرت بھی بہترین ہو جائے۔ یہی میرا پیغام تھا، اور پیغام کی اصل تاثیر اپنی ذات کا تجربہ ہے۔ تو میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اور جتنے میرے پیار کرنے والے ہیں، میری فیملی بن چکے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ بات سمجھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں آگے، اور بتاتے ہیں کہ بالکل ایسا ہوا ہے، کنیکٹ کر پاتے ہیں، جڑ پاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے۔ سچ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جھوٹ انسان یاد کر نہیں سکتا۔ جھوٹ کے پیچھے ایک لمبی قطار ہوتی ہے جھوٹوں کی، وہ آپ انسان کو منافقت کی دلدل میں لے جاتی ہے، اس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ آپ نے غلطی ہوئی ہے، سچ بول کے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور زندگی کو حقیقی زندگی کو سمجھنا ہے اور لے کے چلنا ہے۔ آخر میں یہی بولوں گا، مظلوم کا اگر آپ ساتھ نہیں دے سکتے، اس کے لیے بول نہیں سکتے، تو ظالم کی سپورٹ بھی نہ کریں، اس کے ساتھ دوستی بھی نہ کریں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں بھی سکون پا سکیں اور اپنی آخرت بھی بچا سکیں۔ ورنہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زندگی کھیتی ہے، مکافات عمل ہے، جو کرو گے وہ بھگتنا ہی پڑے گا، چاہے وہ آپ ڈائریکٹ کرتے ہو چاہے انڈائریکٹ کرتے ہو۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا۔ میں آپ کے کمنٹس کا جواب نہیں دے سکا، میں سیپریٹلی جا کے جواب ضرور دوں گا۔ جس جنہوں نے سلام بھیجا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا، اپنے رشتوں کا، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو امپاور کریں، مضبوط کریں، سچ کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اور زندگی میں بھی خوشی آپ کی اور آخرت بھی آپ کے لیے ہے، بہتری ہے آپ کے لیے، جنت ہے آپ کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔